Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. This is the new channel for me. Is the Piro English Tutoring. Piro English Tutoring is my background. Before I'm as the English teacher in the school in the uh, Apollos, Yayasan Apollos Batam. Before I live in Batam, my husband is the Singaporean. Since he was passed away, I'm moved to Jakarta and I teach the children house to houses, a homeschooling teacher. Okay, so by the way, that is my past. I'm the English teacher, but now I'm working as the domestic helper in Qatar. As long as the money is the halal for me, is okay for me. Any home job, housemaid is not bad. Is good. Is the always helping people. Okay, don't think working housemaid is the very dirty or very bad. Maybe for you have big headed, you can say housemaid is the rubbish or housemaid is the animal. Some people can say like that. Okay, it's, for me it's never mind. It doesn't matter as long as I never bother people. I will do it. Okay. As long as the money also is the halal, is the good money, is not the for selling my self. It's very worse become the prostitute than the housemaid. Housemaid is the better for us who was working housemaid in overseas. Okay. Now, since my husband passed away, I'm working as the domestic helper in Syria 2016. In Qatar right now. Currently, I'm in Qatar. So, inshallah, when I come back to my country, I will do the best. It's not working the housemaid again. Just because of my age, uh, looking for the job in Indonesia as the office, they didn't accept me because I'm old already. But it's okay. I'm still get the job. I'm still looking got the job. I mean. Okay, thank you very much for your watching. Have a nice day. So don't forget to subscribe, like, share, and comments. So you will get notification for me. Okay. Uh, about my friend as the working housemaid, I will telling you, you are better learns speak English because the English is the international language. So wherever you go, you can using it. So you will be suffering in other country because when we are working misunderstanding just because of the language. Sorry, it's very hot. I have to switch on the aircon. Okay, I will coming back. Thank you very much for the waiting. So here I will teach you about little English to make you comfortable in other country when we are just little know how to speak that country, the way we are working in. Okay. So for the example, you have to learn about yourself first, about how to easier speak. You can learn English, you can learn how to speak English in the mirror. In the mirror, you're talking by yourself. For example, you ask yourself, then you answer yourself also. Yeah, but crazy, but it's okay. As long as you understand about little English. Every day you can learn 10, but when you really from your heart you want to learn, I think you can be fluently in 1 month. Okay, for example, saya, I, the subject, I, me, I, we using I,
For the you ask, you telling them about yourself. For example, I am Magfiro. I am Magfiro. That subject I, it mean saya. You, it mean kamu. We, it mean kami. They, it mean mereka. She, 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 it mean dia perempuan. He, he, it mean dia laki-laki. It artinya pengganti benda. For example, it is table. Itu adalah meja. Jadi untuk kata itu, untuk benda, using it, kata ganti ya, pronoun namanya, pronoun kata ganti. Oke, seperti itu, kayak saya, kamu, kami, mereka, dia perempuan, dia laki-laki, dia benda. Saya I, kamu you, kami we, mereka they, dia perempuan she, dia laki-laki he, dia benda it. Dia, saya adalah, pakai to be. I am, saya adalah, saya ada, I am, saya ada di kamar, I am in the room. Saya adalah Magfiro, I am Magfiro. Kamu, you are, kamu adalah Zana, you are Zana. Kamu adalah temanku, you are my friend. Kamu ada di dalam, you are in, you are inside. Jadi are to be itu Aramis, are am is, artinya ada atau adalah. Jadi kamu satukan, I am Magfiro, saya adalah Magfiro. I am in the room, saya ada di kamar. Seperti itu. I, saya, kamu, you, kamu, we, kami, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia benda. I am, saya, adalah. Jadi gitu ngapalnya. I am, saya adalah atau saya ada. You are, kamu adalah atau kamu ada. They are, mereka adalah atau mereka ada. We are, mereka, kami adalah atau kami ada. She is, dia adalah atau dia ada. Untuk dia perempuan ya, she is. Contohnya, she is my mother. Dia adalah ibu saya. Dia kan perempuan, ibu saya. Jadi she is my mother. He is my father. Or he is Johnny. Dia adalah Johnny. Dia adalah, untuk Johnny itu kan dia laki-laki, makanya he is Johnny. Dia adalah Johnny. Johnny ada di dalam. He is, Johnny is inside. Kalau enggak disebutkan namanya langsung. Johnny is inside, artinya Johnny ada di dalam. Jadi ada to be itu artinya ada atau adalah. To be ada 3 ya, are, am, is. To be nya I adalah am. You, they, we, to be nya itu are. You, they, we, to be nya are. You are, they are, we are. Itu to be nya are ya. Kalau untuk she sama he, it, itu is to be nya. She is, he is, it is. Aku pikir kamu bisa dalam 1 hari belajar seperti itu. I am, saya adalah atau saya ada. You are, kamu adalah atau kamu ada. We are, kami adalah atau kami ada. They are, mereka adalah atau mereka ada. She is, dia perempuan adalah atau dia perempuan ada. He is, dia laki-laki adalah atau dia laki-laki ada. It is, dia benda adalah atau dia benda ada. Ya, seperti itu. Jadi kamu di kaca contohnya. I am Magfiro. You are, bercanda kamunya. You are, siapa sebutkan namanya? You are Titi. You are my boyfriend. You are my husband. You are my children. You are my father. You are my mother. Jadi orang ketiga tunggal. Orang ketiga. Jadi, makanya belajar pronoun dulu, itu namanya pronoun ya. Oke, saya kira kamu bisa itu seperti itu. Dari subjek dulu, dari I, you, kamu. Baru itu ke kata kerja. Kalau udah bisa itu kata kerja apalin. Kata kerja itu apa aja? Kayak makan, minum. Makan, minum, tidur, duduk, pergi. Makan, minum, duduk, tidur, pergi. 5 tuh. Makan, minum, duduk, tidur, pergi. Makan itu eat. Untuk hari sekarang dilakukan, sedang makan itu eat. Sudah makan itu eat. Sudah makan berlalu eaten.
Jadi itu nanti aja dulu yang belakang-belakangnya. Takutnya kamu keliru. Yang nggak tahu dasarnya nanti pusing. Kok banyak amat eat, at, eaten. Itu memang kata kerja seperti itu. Inggris beda dengan Indonesia. Jadi makan eat, minum drink, tidur sleep, duduk sit, pergi go. Ingat, go itu ada, kalau go pergi, go artinya pergi. Tapi kalau going itu bukan pergi lagi, sedang pergi. I'm going to market. Itu going to itu akan. Artinya I'm going to market. Jadi seperti sekarang kamu bercerita, perginya tuh sore nanti. Kamu berceritanya sekarang tuh pagi atau siang, tapi kamu mau perginya tuh sore atau malam. Jadi kamu udah ceritakan dulu. I'm going to market later. I'm going to market tonight. I'm going to market in the evening. Ini kamu bercerita, tapi sekarang udah mau pergi itu udah ceritakan duluan. Itu udah future tense ya. Future tense dengan menggunakan going to atau will. Will artinya akan. Will, shall itu artinya akan. I will, you will. Tapi she bukan will lagi ya. She shall, he shall, it shall. Jadi will itu cuman I, we, you. I will, I shall. Kalau I kemana-mana. I will, I shall. We will, you will, they will, she shall, he shall, it shall. Shall, S-H-A-L-L, shall. S-H-A-L-L, shall. Kalau S-H-I-L-L itu kerang. S-I-L-L menjual. Yang salah. Kalau bahasa Inggris apa namanya? Suaranya sama, itunya beda tulisannya. Oke. Kayak seperti tadi tuh. Kalau go aja pergi. Tapi kalau udah going itu artinya akan. I'm going, pakai to be. I am going to market. Tapi I go to market, baru tuh saya pergi ke pasar. Tapi I'm going to market, saya akan pergi ke pasar. Itu ngomong dulu nih, balik nyisir. Tapi sudah ngomong belum berangkat, itu udah I'm going to market. Later, udah cerita duluan maksudnya. Dari ceritakan duluan udah belum berangkat, itu udah pakai going ya, udah pakai to be, udah pakai gerund. Mengerti? Saya kira kamu kalau udah dilanjutkan 3 dengan kata kerja lampau itu keliru. Kalau bagi yang belum tahu dasarnya, ini saya kasih dasarnya dulu. Kayak ingat ya tadi itu makan, minum, duduk, tidur, pergi. Makan eat, minum drink, tidur sleep, duduk sit, pergi go. Sit, kenapa harus pakai down? Sit down please, karena duduk tuh ke bawah kan, gini kalau duduk, jadi makanya down tuh bawah, jadi sit down please, duduk. Gak mungkin sit up. Kalau sit up tuh berdiri, sit up jadi berdiri, bangun maksudnya. Sit down tuh duduk. Saya kira kamu mengerti ya. Saya kasih untuk dasarnya dulu, maksudnya kayak I eat rice. Kamu ditanya orang sambil ngomong, I eat, what did you eat? Jawab kamu, I eat rice. What did you eat? I eat rice. Tapi kalau kamu ditanyanya udah makan, ditanya, what did you eat? What did you eat? Have you eaten? Ditanya. Kamu jawab, yes, I'm eaten. Tergantung orang nanya. Orang nanyanya pakai eaten, kamu jawab, yes, I'm eaten. Ya, saya sudah makan. Atau yes, I have. Kalau orang nanyanya, did you go to market last night? Kalau kamu pergi, ya tinggal jawab, yes, I did. Kalau enggak, no, I didn't. Karena dia memakai kalimat tanyanya did. Did you go to market last night? Did kan? Dia jawabnya kamu kalau iya, yes, I did. Kalau no, no, I didn't. Enggak, saya enggak pergi. Karena dia pakai did. Kalau dia pakai have you go to market last night? Kalau kamu iya, yes I have. Tapi kalau kamu enggak, no I have not, atau no I haven't. Jadi kamu jawaban bahasa Inggris itu tergantung dari pertanyaan orang. Pertanyaannya pakai apa dia pertamanya, tinggal jawab seperti itu, dibalikan lagi.
Itu namanya bahasa Inggris. Sama, nggak jauh beda dengan Indonesia. Jadi saya kenapa selalu membuka tutorial Inggris di YouTube ini, karena ilmu saya takut lupa. Karena semakin tua semakin banyak lupanya gitu. Jadi makanya saya tetap berbagi ilmu saya dengan semua kerabat yang sahabat YouTube ini, walaupun di rumah juga tetangga nanya saya ajar, karena ilmu gak bakal hilang sampai akhir hayat, insya Allah. Jadi jangan disangka pekerjaan pembantu itu hina ya. Saya sekolah tinggi, ujungnya saya kerja pembantu. Kenapa? Daripada nganggur, badan nambah tua, nambah berpenyakit banyak, akhirnya hidup harus makan, sedih kalau hidup nggak punya uang. Jangan mengandalkan dari anakmu, lebih baik kerjakan walaupun itu kerjaan pembantu kalau memang itu halal. Ya, alhamdulillah saya dihormati sama keluarga di sini, karena mereka juga ngelihat dari kitanya juga bagaimana kita menghormati orang, bagaimana kita menghormati diri kita sendiri, orang pun akan segan. Makanya kenapa aku kerja pembantu tetap pakaian bersih rapi. Karena saya nggak mau dihina orang. Saya nggak mau menampakkan ke orang lain kalau saya itu susah. Saya tersenyum terus, ketawa, padahal di dalam hati saya sedih. Jadi kalau kamu ingin dihargai, hargai dulu dirimu sendiri. Oke, itu. Hargai dulu dirimu sendiri. Kalau udah mau pembantu pakai pakaian compang-camping, mantesin gitu, ya udah orang memandang sebelah mata. Jadi apa kamu kalau mau dihargai orang, rapihlah berpakaian walaupun kerjaan itu pembantu. Jaga dirimu, jaga wibawamu, insya Allah kamu gak bakalan teraniaya atau hidupmu akan selamat dimanapun kamu berada. Ini semuanya tergantung pada kita semua. Oke, insya Allah besok saya ulangi lagi tentang bahasa Inggris, pronouns, kata benda, kata adjektif, kata sifat, masih banyak lagi. Kalau saya menggunakan grammar khususnya untuk anak-anak sekolah. Kayaknya cukup sekian dulu ya, saya berbagi ilmu dengan kalian ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa supportnya, saya berbagi ilmu dengan tulus, dengan ikhlas, dan saya juga minta dukungan dari kalian supaya saya selalu aktif di YouTube ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Okay, so inshallah I will be upload next video. Thank you very much for your watching. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.